अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी गैलप पाकिस्तान के सर्वे के हवाले से। उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, उसके वफाकी हुकूमत की परफॉर्मेंस है, सूबाई हुकूमतों की परफॉर्मेंस है, और ये भी इसके अंदर असेस करने की कोशिश की गई है कि कौन सा लीडर है जिसकी पॉपुलैरिटी इस वक्त ज़्यादा है। इन सब सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे और आखिर में इसकी जो मेथडोलॉजी है कि किस तरह से कंडक्ट किया जाता है और इसकी ये किस हद तक मुस्तनद है, किस हद तक ऑथेंटिक है, इस हवाले से भी नईम साहब के साथ जरा कोई एक मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, तफसीली बात होगी। भारत में इलेक्शंस हो रहे हैं, 12 तारीख तक मुकम्मल होंगे और 12 मई तक, और उसके बाद जारी बात है 16 मई को रिजल्ट आएगा। लेकिन जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं वो क्या है और पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात इलेक्शन के रिजल्ट्स की सूरत में उस पर क्या असर होगा, ये भी बात करेंगे। अफगान इलेक्शन के जुज़वी नताइज हमारे सामने आए हैं, कुछ बात उस हवाले से भी होगी। लेकिन नजम साहब, सबसे पहले मैं जरा एक बात, अभी कुछ देर पहले जो निसार अली खान साहब प्रेस टॉक कर रहे थे तालिबान टॉक्स के हवाले से, उन्होंने कहा कोई डेडलॉक नहीं। आपने भी कल यही कहा, बल्कि आई वाज सरप्राइज, आपने कहा कोई डेडलॉक नहीं है। अच्छा, अब एक बात उन्होंने जो कही, वो कहते हैं जी एक ये तमाशा है, पॉइंट स्कोरिंग होती है, मीडिया जो के ऊपर आप उन लोगों को अननेसेसरीली टाइम देते हैं, रात 8 से 10, फिर उन्होंने कहा 8 से 11 आप ऐसे लोगों को टाइम देते हैं जो कि यूनिटी की बात नहीं करते। क्या मीडिया की हैंडलिंग, मैं इट्स जनरल क्वेश्चन, क्या मीडिया की हैंडलिंग इस पूरे इशू को लेकर तालिबान के साथ ताल्लुक जो डायलॉग है इसको, इसके हवाले से ठीक है? नहीं, so you agree with Choi Nisar Ali Khan? Why? I agree. Why is it not? If not, दुनिया में टेररिस्ट्स को इतना टाइम नहीं दिया जाता एयरवेव्स के ऊपर। अगर उनकी कोई मौक़िफ़ होता है तो वो बड़ी मुख्तसरन ब्रीफली उसको पेश करके डिस्कस कर लिया जाता है। यहाँ तो उनके स्पोक्समैन एक रंग के, दूसरे रंग के, तीसरे रंग के, हर किस्म के रंग के उनके स्पोक्समैन हैं। मीडिया के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, कुछ दाढ़ी वाले हैं, कुछ दाढ़ी के बगैर भी हैं। वो सारा वक्त मीडिया के ऊपर बैठे रहते हैं, उनको इतनी अहमियत दी जाती है कि मैं समझता हूँ कि वो पर्सपेक्टिव जो है ना वो सारा चेंज हो जाता है। इसीलिए उस दिन मैंने कहा था कि जब भी ये मौलाना हजरात इतना उनको टीवी के ऊपर शो टाइम मिल जाता है तो फिर वो अपने जो जिस मकसद के लिए उनके साथ बहस हो रही होती है वो हट के, और फिर वो शरिया और इस्लाम और कॉन्स्टिट्यूशन और इस्लाम को आइन के साथ और इस्लाम को सियासत के साथ मिक्स करके अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। तो चौधरी साहब ठीक कहते हैं, दुनिया में कभी कहीं ऐसे नहीं होता। यहाँ तक कि दुनिया में तो असूल ये भी हैं कि टेररिस्ट के जो डिमांड होते हैं वो उछाले ही नहीं जाते, वो दबाई दिए जाते हैं, और यही एक मौक़िफ़ होता है कि टेररिस्ट के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। साहब चौधरी साहब किस तरह ठीक कहते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव जो आपने कहा वो एक और चीज़ है। चौधरी साहब का तो हमें बात सुन के ये लगता है कि उनको तो ये इस बात से एतराज़ है कि जी ये एक बड़ी डायलॉग का जो प्रोसेस है ये बड़ी कोशर चीज़ है, इसके ऊपर आप सवाल ना उठाएं और ये बातें ना करें कि ये डेडलॉक नहीं, ये तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात है ये नहीं चलेंगे। क्योंकि वो कहते हैं, आप वो तालिबान को एयर टाइम देने की बात करते हैं, वो खुद असेंबली के फ्लोर पे खड़े हुए कहते हैं कि वो तो रियासत के दुश्मन है ही नहीं। हाँ देखिए, अब यहाँ तो दो बातें आ गई ना। एक बात ये आई कि मीडिया किस तरीके से कवरेज करता है, जिसका पहले मैंने जिक्र किया, मगर उसके साथ एक और भी पॉइंट लगा हुआ है। वो ये लगा हुआ है कि मीडिया स्पेकुलेट बहुत करता है। मीडिया के पास अच्छी पक्की खबर नहीं होती, गुड़ियाँ उड़ाता है मीडिया, इस पर कोई शक ही नहीं है। बात से कहीं और बात बना देते हैं, किसी की बात लेके उसके साथ कोई साजिश, कंस्पिरेसी थ्योरी लगा देते हैं, चटपटा जिसे कहते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली दुनिया में न्यूज़ को चटपटा नहीं बनाया जाता, मगर हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये इंडिया में भी ऐसे ही है। न्यूज़ को इतना डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है, इतना उसको अग्रेसिव कर दिया जाता है कि उसको नॉट एज न्यूज़ बट एज एंटरटेनमेंट ट्रीट किया जाता है। तो एंटरटेनमेंट के अंदर तो फिर सब चलता है ना। तो मैं तो बिल्कुल ये तनकीद करूँगा हम अपने दोस्तों की, साथियों की, कि फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, इंफॉर्मेशन होती नहीं है और 1+1 11 बना देते हैं। और इससे बड़ी तकलीफ़ होती है, स्पेशली जब इस किस्म का सेंसिटिव डायलॉग चल रहा हो और बयानबाजी शुरू हो रही हो और सोचे समझे बयानों को डिस्कस करना शुरू कर दिया जाए, जिस किसी की बयान की अहमियत भी नहीं होती और उसको इतनी अहमियत दे दी जाती। तो फिर जो लोग नेगोशिएट कर रहे होते हैं उनके लिए रास्ते, रोड ब्लॉक्स खड़े हो जाते हैं। कभी भी अब ये जो नेगोशिएशंस हैं, टेक्निकली तो ये खुफिया नेगोशिएशंस होनी चाहिए थी ना, मगर क्योंकि जो लोग नेगोशिएट करने जा रहे हैं इधर से
جو طالبان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور جو ہمارے ریپرزینٹیٹیوز بھی ہیں، وہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز تو اتنی بات نہیں کرتے جتنے طالبان کے ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ اپنا موقف کانسٹنٹلی بتاتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک موقف بھی نہیں ہوتا. پروفیسر ابراہیم ایک بات کر رہے ہیں، مولانا سمیع دوسری بات کر رہے ہیں، تو اور پھر اسی کے اوپر پھر بحث شروع ہو جاتی ہے اور میڈیا 1+1 11 بنا دیتا ہے. تو یہ چوائس صاحب از رائٹ. اتنے سینسٹیو نیگوسیشنز اگر کرنے ہیں تو کوئی سپیس تو گورنمنٹ کو ملنی چاہیے. اگر سپیس کے بعد بھی مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر اور بات ہے، مگر ابھی تو سپیس ہی نہیں دی ان کو. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کسی جس طرح یہاں پر انالیسس ہوتا ہے نعیم صاحب، ہم بھی ڈسکشن کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ بھی یہ بات کہیں جائے گی نہیں، اور یہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ٹاک فائٹ ہوگا، یا کئی دفعہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات کہیں نہیں جائے گی اینڈ اسٹل somebody is pushing on with it. ہاں تو ٹھیک ہے، somebody is pushing on with it، اس میں کوئی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. if they are pushing on with it may be ان کے پاس کچھ ایسے فیکٹس ہیں جو آپ کے پاس اور میرے پاس نہیں ہیں. may be ان کا خیال ہے کہ جو فیکٹس کو میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ نتیجہ نکلے گا، وہ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ یہ نتیجہ نہیں، کچھ اور نکل سکتا ہے. تو یہ تو ایک اسیسمنٹ کی بات ہے کہ انالیسس کی بات ہے. فیکٹس ایک ہی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، فیکٹس کے ایک فیکٹ سیٹ آف فیکٹس کے اوپر دو انالیسز ہو سکتے ہیں نا. اب چوائس صاحب ایک انالیسز نکال سکتے ہیں، میں دوسرا نکال سکتا ہوں، پھر وقت کے بعد پتہ چلے گا کہ who was right and who was wrong. اوکے. اچھا نعیم صاحب، ذرا اب کیونکہ بات وہ سروے کے حوالے سے ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسی پہ بات کی جائے. ایک رپورٹ بھی ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وہ آصف علی بھٹی کی اسی حوالے سے، میں چاہتا ہوں ذرا وہ اس سے بات کو آغاز کیا جائے، پھر ہم گرافس بھی آپ کو دکھائیں گے اور ہر سیکشن کو ذرا بریفلی ڈسکس بھی کریں گے. پہلے رپورٹ دیکھ لیں. گیلپ سروے 2014 چاروں صوبوں کے دیہی اور شہری عوام کی آراء پر مبنی ہے. سروے میں نواز حکومت کی کارکردگی پر 55% عوام نے انتہائی مثبت آراء کا اظہار کیا ہے اور اسے زرداری حکومت سے 59% بہتر قرار دیا ہے. گزشتہ سال گیلپ سروے میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی کارکردگی کو 71% عوام نے منفی قرار دیا تھا. گیلپ سروے میں عوام نے معیشت کی بہتری، پاک بھارت تعلقات کے فروغ اور خارجہ پالیسی سمیت کرپشن، دہشت گردی اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے نواز حکومت کی کوششوں کو مثبت قرار دیا ہے. گیلپ سروے کے مطابق سیاسی رہنماؤں میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں، جبکہ دیگر رہنماؤں میں عمران خان، آصف علی زرداری، الطاف حسین، اسفندیار ولی اور مولانا فضل الرحمان کی مقبولیت میں پہلے سے کمی ہوئی ہے. سروے کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب 26% ریٹنگ کے ساتھ کارکردگی میں باقی تمام وزرائے اعلیٰ سے بہتر رہے. بمشکل 4% لوگوں نے خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کی وزرائے اعلیٰ کی کارکردگی کو مثبت قرار دیا. گیلپ سروے کے مطابق قومی اداروں کی کارکردگی میں پاک فوج 49% ریٹنگ کے ساتھ سہرے فہرست ہے، جبکہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی کارکردگی دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہی. میڈیا، سول سوسائٹی، تعلیمی اداروں اور مذہبی رہنماؤں کی ریٹنگ بھی مثبت رہی ہے. تاہم پولیس، لوور کورٹس اور سیاسی جماعتوں کی کارکردگی منفی رہی. رپورٹ آپ نے دیکھی نعیم صاحب، ہم پہلے سیکشن پر آ جاتے ہیں. یہ ہے وفاقی حکومت کی کارکردگی. اب یہ گراف ہمارے سامنے ہے. معیشت جو کہ جنوری 2013 میں -56% پہ تھی، وہ اب -8 پہ ہے، اور یہ 48% اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں انکریز ہوئی ہے، بہتر ہوئی ہے. اس کے بعد میں سارے گن لیتا ہوں یا اس کے بعد بات کرتے ہیں. پاک انڈیا ریلیشنز پہلے -33 تھا جنوری 2013 میں، اب -11 ہے. -46 تھا اوور آن فارن پالیسی 2013 میں جنوری میں، اور اب -13 ہے. -61% تھا دہشت گردی کے اوپر کنٹرول، اور اب -30% ہے. کرپشن کنٹرول -67% تھا، اب -31% ہے. اور انفلیشن کنٹرول پہلے -65 تھا، اب -45 ہے. انڈیکیٹرز تو پازیٹیو ہیں، یہ ٹرینڈز، ہاں ٹرینڈز پازیٹیو ہیں، لیکن ابھی تک ہیں سب مائنس میں، لیکن امپروومنٹ ہے، بڑی سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ہے. معیشت کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک اسیسمنٹ ہے؟ بالکل ٹھیک اسیسمنٹ ہے. اس کی وجہ 2-3 وجہ. اسحاق ڈار صاحب نے اور میاں صاحب نے اکانومی کے اوپر اب فائنلی کچھ کنٹرول کر لیا، اور اس کے بہت سے اثرات نظر آ رہے ہیں آپ کو، جس کی وجہ سے IMF بھی واپس آ گئی ہے، ورلڈ بینک بھی آ رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی آ رہا ہے، یورو بانڈز بھی فلوٹ ہو گئے ہیں. جنرلی یہ ایک خوشحالی. ڈالر روپی پیرٹی بھی ہے، وہ بھی اسٹیبلٹی ہو گئی ہے، اور بزنس کمیونٹی میں کانفیڈنس آ گیا ہے. یہ آل پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں.
تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کانفیڈنس ان دی اکانومی از رائزنگ، اور اسی وجہ سے جو پہلے جو گروتھ ریٹس پروجیکٹ کیے گئے تھے، پہلے 2.7 تھا، پھر 3.1 ہوا، اب 3.7 تک جا رہا ہے گروتھ ریٹ، جو پروجیکٹڈ گروتھ ریٹ ہے. سو آئی تھنک سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف واپس آ گیا. ایک چیز یاد رکھیے گا، بھولیے گا مت، یہ اپریل کا مہینہ ہے مگر یہ سروے جنوری میں ہوا. جی ہاں بالکل، جنوری 2014. جنوری 2014. تو یہ وہی وقت ہے، اسی وقت جب کہ یہ ساری چیزیں کنکلوڈ ہو رہی تھی. آئی ایم ایف واپس آ رہا تھا، اناؤنسمنٹس ہو رہی تھی کہ اتنے 6 بلین آ گیا، شاید اور آئے گا، یہ ہے وہ ہے، اور لون ریپیمنٹس آسان ہوں گی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اگر یہ آج یہ سروے کیا جائے، جو اگلا سروے آئے گا میرا خیال ہے 3 ماہ کے بعد، وہ اس سے بھی بہتر شو کرے گا، کیونکہ آج کے حالات جنوری سے بہتر ہے معیشت کے حوالے سے، آن آل ان سارے انڈیکیٹر. ہاں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے. اور اگر ایسے ہی چلتا رہا سب کچھ تو اگلے سال وی ول بیک ٹو 5% تک گروتھ ریٹ ہو جائے گا. اچھا، یہ پاک بھارت تعلقات پہلے -33 تھے، اب -11 پر آ گئے، تو 22% امپروومنٹ ہو گیا. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جنوری میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ایم ایف این اسٹیٹس سائن ہونے جا رہا ہے اور تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں. کیونکہ ابھی تھوڑی سی پیچھے چلے جائیں تو وہ ڈی جی ایم اوز کی میٹنگز بھی ہوئی تھیں، بارڈر ایشوز بھی سیٹل ہو رہے تھے، اور لگ ایسے رہا تھا کہ یہ موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس جو ہے ان ون فارم اور انادر گرانٹ ہو جائے گا. اور شاید اس وقت یہ بھی بات ہوا میں تھی کہ شاید منموہن سنگھ صاحب پاکستان کا دورہ کر لیں. تو اٹ واز لکنگ اپ. آج اگر آپ ان سے انہی چیز کے بارے میں پوچھیں گے تو یہ گر جائے گا. بالکل، جیسے اکانومی دیکھیں گے تو اوپر چلی جائے گی، آج اگر آپ دیکھیں تو وہ گر جائے گا. نہ منموہن سنگھ آئے، نہ ایم ایف این اسٹیٹس سائن ہوا، اور ادھر سے ایسے اب لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جا رہی ہے اور دوسری گورنمنٹ ایسی آئے گی جو شاید اتنی تھوڑی زیادہ ہاسٹائل ہو ٹورڈز پاکستان. تو وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو اس وقت لوگوں کے خدشات زیادہ ہیں. اس وقت امید زیادہ تھی، اب تھوڑی سی امید جو ہے وہ ڈامک ڈول ہے اور خدشات زیادہ ہونے سے متوجہ. اوکے، یہ فرق ہے جنوری میں اور اب میں. ٹھیک ہے. اوور آل فارن پالیسی، ہماری خارجہ پالیسی -40% تھی جنوری 2013 میں، اب -13% ہے. آئی تھنک اگین امپروومنٹ. وہ امریکہ کے ساتھ جو ڈو مور ڈرون تھوڑے بند ہو گئے، 2-3 مہینے سے ڈرون نہیں ہوئے. آج آپ پوچھنے جائیں گے تو آج بھی ہائی، اس سے بھی زیادہ ریٹنگ ملے گی آپ کو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب وہ امریکہ کا تو لگتا ہی نہیں ہے کہ امریکہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی پریشر ہے یا کوئی ایشو ہے آپ کا امریکہ کے ساتھ. اب سوائے امریکہ میں ڈرونز کی بات ختم ہو گئی ہے، اوپر سے نہ امریکہ ڈو مور کی بات کر رہا ہے، ڈو مور صرف بات یہ کر رہا ہے کہ انرجی میں ہم آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، اسٹریٹجک پارٹنرشپ اکنامکس کے اوپر بیسڈ ہے، اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اگین فارن پالیسی از پازیٹیو، بیکاز افغانستان کے ساتھ بھی میاں صاحب کے دورے ہو گئے ہیں. سرتاج عزیز صاحب افغانستان چلے گئے ہیں اور وہاں جا کے اشور یہ کیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ملک کے اندر ہماری ایجنسیاں انٹروین کریں یا پراکسی وارز ہوں، آپ بھی بند کریں. اور ہم جینوئنلی چاہتے ہیں کہ آپ کے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں امن کے ساتھ، اور ہم پوری مدد کریں گے آپ کی کہ ادھر سے جو طالبان یہاں بیٹھے ہیں ویل ٹرائی اینڈ اسٹاپ دیم، کہ انہیں جانے نہیں دیں گے، انہیں روکیں گے کہ وہاں جا کے گڑبڑ نہ کریں. اس لیے اگر آج آپ یہ سروے کریں تو یہ اور بھی فیوریبل ہوگا، کیونکہ افغان الیکشنز 26 آؤٹ آف 30 پروونسز میں ہو گئے ہیں اور ریلیٹیولی پیسفل ہوئے ہیں، اور ہم نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا ہے. یہاں سے اتنے لوگ، یہ حقانی نیٹ ورک وغیرہ نے جا کے اتنی ڈسرپشن نہیں کی. وہ ہوتا رہتا ہے، وہ تو آپ نہیں روک سکتے، وہاں بھی تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ انڈیکیٹر بھی جو ہے یہ اٹ ول آلسو بی مور پازیٹیو. سو آؤٹ آف اکانومی اینڈ فارن پالیسی آج کا اگر سروے ہو جو 3 مہینے کے بعد آئے گا وہ شو ہوگا اور پازیٹیو. انڈو پاک جو ہے آج کا حالات وہ گرا ہوا ہوگا. دہشت گردی کے اوپر کنٹرول ہے صاحب، -61% تھا جنوری 2013 میں، جنوری 2014 میں -30% تھا. اب یہ ٹیررزم کنٹرول، ہم یہ نہیں کہتے کہ دھماکے، ظاہری بات ہے وہ ایک جنگ میں، حالت جنگ میں ہو رہے ہیں. کنٹرول وہ کیا یہ ٹھیک اسیسمنٹ ہے کہ یہ بہتر ہو گیا کنٹرول؟ بہتر اس لیے ہوئی کہ پہلی دفعہ ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی بات چھڑ گئی تھی، اور چوہے صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور پیسے ہم خرچ کریں گے، ٹریننگ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. پالیسی بھی آ گئی، اور پالیسی بھی آ گئی، اور آرمی اینڈ گورنمنٹ ایک ہی صفحے پہ ہیں. اور اس وقت اتنی مذاکرات کی بات نہیں ہو رہی تھی، اس وقت آپریشن کی تیاری ہو رہی تھی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج آپ، کیونکہ لوگ پرو آپریشن ہیں،
मेजॉरिटी इस मुल्क में अब कहते हैं बहुत हो गया, एक माइनॉरिटी की वजह से हम अभी भी डायलॉग में लगे हैं। मगर अगर आज आप करने जाएं, आज से मुराद ये है कि अगर अब 15 दिन के बाद पता लगा कि ऑपरेशन फेल हो गया, ये डायलॉग फेल हो गया, तो और भी ये नेगेटिव हो जाएगा ये फैक्टर, क्योंकि फिर तालिबान जो है वो हिट बैक करेंगे। सो अगर आज ये सर्वे हो तो आज ये सर्वे हो तो आज से मुराद ये है कि अभी भी लोग मेरा ख्याल है पुरुमीद हैं, क्योंकि चौधरी साहब बड़े पुरुमीद हैं कि जी हम करेंगे, कुछ ना कुछ होगा। और डोंट फॉरगेट ये सीज फायर एक माह से चल रही है, तो लोग फिर वो उम्मीदें शुरू हो जाती हैं कि काश के ये चलता रहे। और मैंने आपसे कहा था टॉक फाइट, तो ये बीच में ये गैप्स आएंगे जहाँ अटैक्स कम हो जाएंगी, फिर शायद एक ऐसा वक्त आया कि एकदम शदीद भी हो जाएंगी, फिर कम होंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये मिक्स बैग चलेगा इस। अच्छा, ये जल्दी से ब्रेक का वक्त है। ये करप्शन कंट्रोल और इन्फ्लेशन कंट्रोल ये पहले बहुत ज्यादा था, बेहतर हो गया है, मतलब ये करप्शन कंट्रोल पहले ज्यादा था, बेहतर हो गया है। शुरू में जब गवर्नमेंट आई ना, तो उस वक्त बहुत से वो डेट को रिटायर करना था ना, वो सर्कुलर डेट को, तो नोट छापने पड़े। नोट छापने के साथ इन्फ्लेशन हो जाती, और उस वक्त आपका रुपया भी कमजोर था। जनवरी के मुकाबले, जनवरी 2013 के मुकाबले में बेहतर है। हाँ, तो अब नहीं, जनवरी की बात कर रहे हैं ना, तो उस वक्त की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त जो सिचुएशन थी वो पहले से थोड़ी सी बेहतर थी, बिकॉज इन्फ्लेशन थोड़ी सी कंट्रोल में आ रही थी। इन्होंने ऑलरेडी वो सर्कुलर डेट जो थी पिछले साल के एंड तक ही खत्म कर दी थी। वो खर्च हो गया था, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ रही थी, 8% पे आ गई थी। तो इसलिए अब अगर आप देखने जाएंगे तो मेरा ख्याल है इसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। और ये करप्शन के जो करप्शन का तो इशू नहीं है यार, अभी करप्शन के कोई केसेस इसलिए बड़े नहीं आए, इतने बड़े नहीं, क्योंकि अभी कोई मेजर प्रोजेक्ट्स ही नहीं चले। अब जब ये प्राइवेटाइजेशंस होंगी तो फिर ये इश्यूज बनेंगे ना, बनेंगे ट्रांसपेरेंसी के। हाँ, ट्रांसपेरेंसी के। एग्जैक्टली। एक ब्रेक का वक्त है जी, ये गुफ्तगू हमारी जारी है। बाद में मैंने जरूर ये कहा कि हम ये देखेंगे कि ये किस हद तक ऑथेंटिक होते हैं, सर्वे से वाले से भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। गैलप पाकिस्तान का सर्वे डिस्कस हो रहा है। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतल्लिक बात हमने की इस सर्वे के मुताबिक, और अब सूबाई हुकूमतों का क्या हाल है, वज़राए आला की क्या पोजीशन है। तो नैब साहब, खादिम आला नंबर 1, खादिम आला नंबर 1 जी, हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब नंबर 1 पे हैं। और एक इंटरेस्टिंग जो कंपैरिजन है वो, क्योंकि वो बेहतर है कंपैरिजन करना, कि जनवरी 2013 में भी शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे, उस वक्त उनकी जो पॉपुलैरिटी थी या ग्राफ था वो 20% पे। जनवरी 2013 में तो नहीं थे। जनवरी 2013 में थे ना, इलेक्शंस तो हुए मई 2013 में ना, जनवरी 2013 में ही उस वक्त थे। यस, इन दैट सेंस। जनवरी 2013 में भी वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, तो उस वक्त 20% थी। अब उनकी जनवरी 2014 में 6% इंक्रीज हुआ है, तो 6% का उनका इजाफा हुआ है। ठीक है, और बाकी तो सारे ही पैदल हो गए। नहीं, बात सुने, मैं बड़ी आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर कायम अली शाह साहब, बहुत इज्जत है। शाह साहब नंबर 2, वो नंबर 2 पर हैं वो जनवरी में। हाँ, अब जरा सुन लीजिए कि -27% था उनका जनवरी 2013 में, और अब -9% है। वाह भाई, उन्होंने प्लस 18% इंक्रीज किया है। ये मेरी समझ से बाहर है। वैसे ये मेरी समझ से भी बाहर है। हम बल्कि ये कहते हैं कि यू नो बिलावल साहब he needs to pump in some new blood। मेरा ख्याल है इसका ताल्लुक है कि कराची की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ऑपरेशन, उसमें बेहतरी आई है ना, वो ऑपरेशन की, और उसकी क्रेडिट फिर चीफ मिनिस्टर तो लेगा ना। हालांकि उसमें रेंजर्स हैं, दूसरे हैं, शायद इनकी ये शायद चाहते भी नहीं थे, मगर फिर भी हो गया। तो मैं समझता हूँ उसकी क्रेडिट तो फिर लेनी पड़ेगी, नहीं तो देनी चाहिए आप। अगर ये सर्वे आज हो तो फर्क होगा। आज हो तो थर जो है ना इनके गले पड़ जाएगा। सर आप कहते हैं कि अगर आज हो गया ना सर्वे, तो अब हो रहा होगा इस वक्त, जो आपको जून में इसके मिलेंगे तो पता चलेगा ये फिर गिर गए थोड़े से। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे अमीर हैदर होती, वो -27% पर थे, और अब परवेज खटक साहब -11% पे है। तो ये उनसे तो बेहतर है। जाहिर है उनसे बेहतर है। पहले तो ये कि वहाँ वो पहली जो हुकूमत थी ANP की, दे वर इन अ बैड वे, वो तो हुकूमत कर ही नहीं पा रहे थे, इतनी टेररिज्म हो रही थी। इनकी खुशकिस्मती ये है कि क्योंकि इनकी एक पॉलिसी है ऑन तालिबान, तो इनको स्पेयर किया गया रिलेटिवली, और इसलिए यहाँ इस वक्त थोड़ा ज्यादा अमन है। उस वक्त तो बिल्कुल अमन नहीं था, तो उसकी बेनिफिट इनको मिल रही है। इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस के ऊपर तो कोई खास इनको नहीं मिला होगा। इनको बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो उस किस्म की टेररिज्म नहीं हो रही जो पहले हो रही थी। ओके, अच्छा, नंबर 4 पर सबसे नीचे चले जाते हैं
سی ایم بلوچستان اس وقت جو تھے مطلب وہ اسلم ریسانی صاحب اور اس کے بعد جو سلسلہ چل رہا تھا -34% اور اب -14%. سو اب ڈاکٹر بلوچ نے بھی ظاہر ہے وہ الیکٹڈ آدمی ہیں اور نیشنلسٹ ہے اور ان کی پرسنلی کرپٹ نہیں ہے اور ان کی پرسیپشن بھی اچھی سنسیئر آدمی ہے اور جتنا کو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. اللہ اللہ خیر سلام. بٹ دا پرابلم از کہ آپ والی بات ہے ہی ڈزنٹ ہیو اینی تھنگ ان ہز ہینڈ. اوکے ٹھیک ہے. ڈونٹ فرگیٹ وہ جو پیسے دیے ہیں نا یہ جو بلینز آف روپیز جو بجٹ سے جا رہے ہیں بلوچستان میں وہ اسپینڈ ہو رہے ہیں نا. وہ اسپینڈ ہو رہے ہیں بالکل. وہ اسپینڈ ہو رہے ہیں تو اس کا فرق پڑتا ہے. چیف منسٹر کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا جو تیسرا سیکشن ہے نظیم صاحب وہ ہے حکومت کے ادارے جو ہیں ان کی پاپولیرٹی اور ان کا گراف. سب سے پہلے پاک جو آرمڈ فورسز ہیں یہ جنوری 2013 میں +45% تھا اور اب +49 یعنی 49% ہے. سو 4% کا انکریز ہے. اس لیے کیونکہ پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوئی ہے. کیانی صاحب جاتے جاتے کوئی خاص ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں کی. نیا آرمی چیف کی ٹرانسفر ٹھیک ہو گئی, ٹرانسفر آف سموتھ ہو گئی. اور نئے آرمی چیف کے بارے میں بھی یہ ہے کہ بڑے اے پولیٹیکل ہیں اور تو جنرلی فوج سیمز ٹو بی اے اسٹیبلائزنگ فورس. اور مگر اگر آج آج اگر کریں تو آج یہ اس وقت تو یہ مشرف کا ڈرامہ جو ہے وہ ابھی شاید شروع ہی ہوا تھا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. مگر اگر آج کریں تو ٹینشنز تو ہے نا. تو آج اگر کریں تو پھر یا تو گورنمنٹ گرے گی اور آرمی بڑھے گی یا دونوں گر جائیں گے. اچھا پولیس جنوری 2013 میں -50% تھا اب -42% ہے. پولیس تو دائی کو بات کرے تو اچھا. پولیس کو کبھی نمبر نہیں ملیں گے بیچاروں کو. ہاں ویسے یہ بات وہ مطلب ہے کہ ان کو کوئی نہیں دیکھتا کہ ان کی کیا حالات کیا ہیں. صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر پروگرام کریں. وہ کہتے ہیں ہمارے بہت سے گریونسز ہیں. صحیح کہتے ہیں. We'll must do one program on this. سپریم کورٹ جی یہ جنوری 2013 میں +41% تھا اور اب +27% یعنی کہ -14%. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت افتخار چودھری صاحب دندنا رہے تھے. اوکے ٹھیک ہے. اور سو موٹو ہو رہا تھا, کھڑکایا سب کچھ کھڑکا اور عوام پسند کرتی نا ایسی پاپولرزم کو. تو اب جو جنوری میں جو صورتحال تھی کہ چوائس صاحب چلے گئے تھے اور ایک ٹرانزیشن تھی جس میں اسٹیبلٹی آ رہی تھی اور وہ جو ہے نا ہیڈ لائنز نہیں بن رہی تھی ہر روز اور وہ پاپولزم نہیں تھی سپریم کورٹ کی. تو یو کین انڈرسٹینڈ. تو لوگ چاہتے ہیں کہ کڑاکے کڈو جی جج صاحب. لوور کورٹس -8% تھا جنوری 2013 میں, -6% ہوا جنوری 2014 میں. سو 2% 6-8 میں یہ تو مارجن آف ایرر اس میں اس قسم کی پولنگ میں ہوتا ہے. یہ میننگ لیس. پارلیمنٹ تھا جی یہ 22% جی اور اب یہ -22 پہ تھا اور اب +8 پر ہے. واہ. تو یہ جمہوریت مور لگ رہی ہے. وہاں مور لگا رہی ہے. بتا کیوں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ اس میں ڈویژنز نہیں ہے اتنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مین اپوزیشن پارٹی جو پی 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 ہے وہ بہت حد تک تعاون کر رہی ہے. سافٹ اپوزیشن کر رہی ہے ایز اے میٹر آف پالیسی. زرداری صاحب کی پالیسی اور میاں صاحب بھی جو ہے وہ بھی بڑا خیال رکھ رہے ہیں اپوزیشن کا. وہ جو کہ سچویشن نہیں تھی اس وقت میاں صاحب اور بہت سخت اپوزیشن کر رہے تھے. زرداری صاحب کی آپ کو یاد ہے انہوں نے گرائی نہیں گورنمنٹ لیکن اس کے علاوہ باقی سارا کچھ کیا. شہباز شریف صاحب تو آپ کو یاد ہے ہاں جی کیا کیا باتیں کرتے تھے. وہ تو کہیں لٹکا لٹکو بھی رہے تھے اس لیے. اچھا پولیٹیکل پارٹیز سیاسی جماعتیں یہ -37% تھی جی اور اب -17%. یعنی کہ یہ 20% ایک سال میں امپرومنٹ ہوئی ہے. الیکشنز ہو گئے ڈسپائٹ یہ جو ایلیگیشنز آف دھاندلی. موسٹ پیپل تھنک کہ 99% فری اینڈ فیئر تھے. دھاندلی ہمیشہ ہوتی ہے ہر جگہ پہ ہوئی ہوگی مگر اس کے ساتھ بیسک الیکشن رزلٹ چینج فرق نہیں پڑتا. ٹرانسفر آف پاور ہو گئی. کے پی کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. اگر میاں صاحب چاہتے تو گورنمنٹ لے سکتے تھے جوڑ توڑ کر کے. نہیں کی. خان صاحب کو کہا کہ آپ کر لیجئے. بلوچستان میں مسلم لیگ اپنی حکومت بنا سکتی تھی لیکن مگر انہوں نے کہا نہیں نیشنلسٹ کے بندے کو یونٹی گورنمنٹ بناتے ہیں. بلوچ سی ایم تو مطلب ایٹ ایوری لیول اکوموڈیشن ہوئی ہے. صحیح ہے. اکوموڈیشن ہوئی ہے بٹوین دی پولیٹیکل پارٹیز. دس از اے سائن آف میچورٹی. تو یہ لوگ پسند کرتے ہیں. اوکے اچھا یہ سول سوسائٹی کے جو ادارے ہیں انسٹیٹیوشنز ہیں اب سب سے پہلے این جی اوز کی بات آتی ہے. جنوری 2013 میں -5% اب +10%. تو 15%. یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ مائنس کیوں تھا اس وقت اور اب پلس کیوں ہے. این جی اوز اور این جی اوز وہی این جی اوز تھے وہی اچھا کام اس وقت کر رہے تھے ابھی بھی اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے اس کا مجھے فرینکلی نیکسٹ ان لائن ہے اس کا بڑا فیئر کامنٹ چاہیے ہوگا آپ سے. دیٹ از میڈیا. ہاں
+19% था जनवरी 2013 में, और जनवरी 2014 में +22% है, 3% का इंक्रीज। ये neither here nor there। 3% को आप ना कुछ समझे, एरर है, मार्जिन ऑफ एरर इतना होता है कि 3% इधर उधर 2% भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता था। तो आई वुडंट से मीडिया जो उस वक्त था जो आज है, सेम मीडिया, उतना ही एग्रेसिव है, उतना ही इंक्विजिटिव है, उतना ही अकाउंटेबिलिटी चाहता है, उतना ही रिस्पॉन्सिबल है या इररिस्पॉन्सिबल है, जो आप अच्छा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस लीडर्स, जो रिलीजियस लीडर्स हैं उलेमा, उनके हवाले से जी कि पहले +31% और अब +38%। मुझे नहीं समझ आई ये कैसे मगर अच्छा है अगर रिलीजियस पार्टीज भी बड़ी थोड़ी सी मॉडरेट हो रही हैं। गालबन जमात इस्लामी एक ऐसे फेज में से गई थी जहाँ इमॉडरेट हो रही थी, जब मुनव्वर हसन साहब जरा थोड़ा सा ज्यादा ही प्रो तालिबान हो गए थे। हाँ जी, और वो शहीद उनको कर रहे थे। मगर जनरली स्पीकिंग रिलीजियस पार्टीज भी रियलाइज करती हैं कि देर एंटी एक्सट्रीमिज्म, और बड़े खुल के वो कह रही हैं कुछ अरसे से। तो आई थिंक दिस इज अ गुड साइन। ओके, अच्छा, अब सबसे अहम सेक्शन है लीडर्स की पॉपुलैरिटी का, लेकिन उससे पहले वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे इस सर्वे के मुताबिक कि पाकिस्तान में इस वक्त जो लीडर्स की पोजीशन है उसमें पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्या कहता है, और फिर ये मैं जरूर पूछूंगा कि कितनी ऑथेंटिक है ये सर्वे, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो करंट पिक्चर है उसके सर्वे के हवाले से तो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर कौन है? जाहिर है मियां साहब है यार, कमाल कर रहे हो। अच्छा, बात ये, अभी इलेक्शन जीत के आए हैं, मुझे एक बात, पॉपुलैरिटी तो वही होती है सर, मुझे एक बात जो समझ नहीं ये आती है ना कि आपको याद है कि सर्वे तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी आते थे, तो वो कहते थे ये सर्वे सारे रिग्ड है, क्योंकि कभी उनके प्राइम मिनिस्टर या इवन प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी कभी नंबर 1 पे नहीं गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी गवर्नमेंट थी। मियां नवाज शरीफ साहब इस बात के होते हुए कि इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, वो मौजूद है, फिर भी वो सबसे पॉपुलर लीडर है। हाँ, तो ये इलेक्शन इसीलिए जीते हैं ना, तो वो पॉपुलैरिटी कंटिन्यू कर रही है ना उनकी। अच्छा, दिस इज जस्ट अ हैंगओवर ऑफ दैट। और देखिए अभी तक जब से वो आए हैं उन्होंने कोई इतनी बड़ी हमाकत कोई नहीं की ना तो इसलिए मतलब है कि वो पॉपुलैरिटी बरकरार है, और वो लग ऐसे ही रहा है कि दोनों भाई साहब कभी इधर जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, मतलब बिजी बॉडीज, और वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उनकी नीयत के साथ तो कोई नहीं लड़ सकता। मैं फिर पूछूंगा, आपका कंसिडर्ड ओपिनियन है कि उन्होंने कोई हिमाकत नहीं की थी? नहीं है कि आपके ज़हन में कोई है तो याद दिला दीजिए। याद दिला दीजिए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा था। नहीं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, देखिए वो जो इंस्टेबिलिटी चल रही थी ना जरदारी साहब, उसमें जरदारी साहब के जमाने में सुप्रीम कोर्ट के साथ, ISI के साथ, फौज के साथ चल रही थी ना, ऑपोजिशन के साथ, सबके साथ चल रही थी, कॉन्स्टेंटली चल रही थी, ऊपर से करप्शन चार्जेस चल रहे थे, याद है। और फिर वो प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी हो गई है, वो तो उनके साथ तो किसी को भी आप कंपेयर करेंगे उस दौर के साथ, तो एवरीबॉडी विल लुक वेरी गुड कंपेयर टू दैट। अच्छा, ये एक जनवरी 2014 मियां नवाज शरीफ उस वक्त ये ऑपोजिशन में थे, ये जनवरी 2013 में +14%, और अब जबकि वो वजीर आजम है +18%, 4% का इंक्रीज। वेरी गुड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये मेरा ख्याल है कि अगला सर्वे आएगा, ये और भी बढ़ेगा, ये 18 से भी 20-22 पे पहुंच जाएगा आगे। अच्छा, हाँ, बिकॉज व्हेन दो चीजों से पॉपुलैरिटी होती है, एक ये कि मैशत जल्दी शुरू हो जाए, नौकरियां मिलनी शुरू हो जाए, या नजर आए कि कुछ हो रहा है, ठीक है, एक ये, और दूसरा ये कि कोई मेजर जिसे कहते हैं ना ब्लंडर कोई ना हो। हाँ, ब्लंडर कोई नहीं हो रहा। हाँ। और वो जो टेंशन चल रही है इस वक्त, मैं कहता हूँ कि वो इसीलिए मैं सारा वक्त थोड़ी सी नुक्ताचीनी करता हूँ कि यार ये फौज के साथ जो मामला है इसको जरा तय करें। अच्छा, ये गड़बड़ ना होने दें। अच्छा, इमरान खान साहब जी, ये जनवरी 2013 में ऑपोजिशन में ही थे, -% इनकी थी रेटिंग, और अब ये -5 पे चले गए, यानी -4 पे चले गए। ये क्या वजह है? इमरान खान साहब को सोचना चाहिए इसके बारे में। आपको याद होगा एक प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था, मैंने कहा था कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी गिर रही है जब से ये हुकूमत में आए हैं, ये इनएविटेबल था। खान साहब के दो बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जो कि पहले भी थे, मगर अब जब हुकूमत में आप आते हैं तो वो नजर आना शुरू हो जाती हैं। एक ये कि इनके पार्टी के अंदर कुछ असूलों के लोग, पार्टी का आधा मैनिफेस्टो की सारा का सारा मैनिफेस्टो असूलों पे
बना हुआ है। सही। और जो बंदे असूलों को प्रैक्टिस में लाने में वो सारे लोटे और सारे पुराने पॉलिटिशियंस हैं। तो ये तो होना ही था ना, और इसीलिए इनकी जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा ये कि खान साहब चला रहे हैं या अपने चीफ मिनिस्टर साहब चला रहे हैं इनके। ओके, अच्छा ये फर्क ये भी फैक्टर है ना। खान साहब इस्लामाबाद से बैठ के चला रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट या उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चला रहे हैं। फिर ये फॉरवर्ड ब्लॉक्स, डिसग्रंटलमेंट, ये सारी बातें चल रही थी ना। अच्छा नईम साहब, इसके अंदर क्या ये गवर्नेंस इशू है या सिर्फ, उनके बहुत से लोग समझते हैं कि शायद इमरान खान साहब का वो जो एक ओपिनियन है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है तालिबान के साथ डायलॉग के हवाले से, उसने उन्हें हर्ट किया? नहीं, ये मैं आपको बताऊं दो चीजें। पहली बात तो ये है कि जाहिर है जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। ठीक है। अब इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी अभी तक, या अगर है तो नजर नहीं आ रही, तो जाहिर है वो पीपल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दूसरा ये कि खान साहब से उम्मीदें बहुत थी, एक्सपेक्टेशंस यहाँ थी, परफॉर्मेंस यहाँ है। जितनी हाई एक्सपेक्टेशन होगी, जितना लो परफॉर्मेंस होगा, उतना ही आपका ग्राफ नीचे गिरेगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक कोर कमेटी की इनकी मीटिंग हुई कोई 1.5 माह पहले। अच्छा, उस मीटिंग के अंदर चिड़िया की ये खबर है कि लोगों ने इस किस्म की बात हल्की सी की कि कुछ शायद हमारी पॉपुलैरिटी गिर रही है, हमें सोचना चाहिए क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। तो जाहिर है खान साहब तो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं रिगिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मगर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कहा अच्छा अगर हमारी पॉपुलैरिटी गिर रही है तो क्या वजूहत हो सकती हैं। तो ये एक किस्म की एडमिशन थी कि ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। तो बात यह है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मुझे याद है इलेक्शन से पहले, चीफ मिनिस्ट्री से पहले जब हम अपने तबसरे करते थे तो हम ये कहते थे कि हमें लगता है कि मुस्लिम लीग जीतेगी और इमरान खान साहब का फैक्टर जो है वो जरूर होगा, मगर मुस्लिम लीग बिल्कुल जीत रही है। इमरान खान साहब बड़े ऊपर थे 2011 में, फिर भी हम यही कह रहे थे। हाँ, लेकिन पीएमएलएन ने रिकवर किया था। रिकवर किया था और हमने कहा कि ये रिकवरी पूरी ठीक जा रही है इनकी। तो उस वक्त मुझे पूछा जाता था कि ये तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है वो, तो मैं यही कहता था कि ये देर से शुरू हुआ है इमरान खान साहब का काम। ये पार्टी की डिगिंग रूट्स, इलेक्शन करवाने, ये सारा कुछ करना, ये पार्टी मशीनरी नहीं बनी। पार्टी मशीनरी इलेक्शन जीतती है, एक लीडर इलेक्शन नहीं जीतता। इलेक्शन पार्टी मशीनरी होती है तो लीडर हो तो होता है। विदाउट अ लीडर पार्टी मशीनरी कुछ नहीं कर सकती, जो पीपल्स पार्टी का हाल हुआ। और विद अ लीडर और पार्टी मशीनरी ना हो, कुछ नहीं हो सकता जो इमरान खान साहब का हाल हुआ। ये वाहिद पार्टी है मुस्लिम लीग नून कि पार्टी मशीनरी इतनी पुरानी है जितना मुल्क पुराना है। पार्टी मशीनरी, और ऊपर से मियां साहब पावर में रहे 30 इयर्स पंजाब में। तो पंजाब तो अपना घर है, सारा पंजाब राइवेंट बना हुआ है। हर गली हर कूचे में इनकी पार्टी मशीनरी और इनके इन्होंने वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट किए हैं। तो मतलब है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसलॉज देम। तो इसीलिए खान साहब को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, परफॉर्मेंस इज लो। और आपने जो बात की कि तालिबान वाला जो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एब्सोल्युटली। लोग कहते हैं कि अगर आप हुकूमत में हैं तो हुकूमत करें, ऑपोजिशन ना करें। खान साहब एक तरफ हुकूमत में है, दूसरा ऑपोजिशन कर रहे हैं। सारा वक्त वो बैठ के इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग कि उनकी हुकूमत तवज्जो दें अपनी गवर्नेंस के ऊपर, खान साहब की कोई तवज्जो नहीं है गवर्नेंस के ऊपर। खान साहब की सारी तवज्जो है क्रिटिसाइजिंग नून एंड अमेरिका एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और या आपको मेरे साथ तो बड़े खुश हैं। I'm sorry, I couldn't control it. बात ये है, देखें वो कहते हैं आरटीआई लॉ सबसे पहले उनका जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं वो कराने के लिए तैयार हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम, उनकी पुलिस इंडिपेंडेंट हो चुकी है, ये सेहत का इंसाफ प्रोग्राम, सो दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड स्टिल क्यों कम है साहब? वो ये कहते, अब ये बात खान साहब अगर के गवर्नेंस करें और ये सारी बातें जो आपने कही हैं इनके ऊपर सारा दिन रात बोलते रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया, और नजर आए कि केपी के अंदर फिर रहे हैं, कर रहे हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब कभी तालाब में खड़े होते हैं, कभी बारिश के अम्ब्रेला छतरी लेके फिर रहे होते हैं, कभी माओ जैकेट पहन के आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, माओ जैकेट, और कभी किसी को छुट्टी करा रहे हैं और कभी किसी को हायर कर रहे हैं। तो वो तो नजर ही नहीं आता। खान साहब नजर आता है कि वो अपने घर में है, बनी गाला में, वहीं नजर आते हैं और वहीं वो मीटिंग्स हो रही हैं और सारा वक्त तनकीद ही हो रही है, हर एक की तनकीद कर रहे हैं, किसी चीज से खुश नहीं है। अच्छा, तो ये दिस इज नॉट गुड फॉर पॉलिटिक्स।
अच्छा। ये ऑपोजिशन में इलेक्शन से पहले तो ठीक होता है, इलेक्शन के बाद ये नहीं करना चाहिए। वक्त कम रह गया। आसिफ जरदारी साहब -44 से 2013 से आप -28 पे आ गए, 16% गेन किया। जैसे कायम अली शाह ने गेन किया है, लोग मैंने कहा शुक्र है। नहीं, जरदारी साहब को कम से कम कायम अली साहब का तो और बात है। जरदारी साहब ने अपनी पॉलिटिक्स ठीक खेली, अच्छी खेली, गवर्नेंस नहीं की, सर्वाइवल कर लिया, मैच्योरिटी दिखाई है। हाँ, और लड़ाई झगड़े नहीं किए, और अब जब गए हैं एज प्रेसिडेंट, स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर, उसके बाद किसी किस्म की नाजायज तनकीद नहीं की उन्होंने, और उन्होंने बिल्कुल एक मैच्योर लीडर की तरह बिहेव किया, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, अल्ताफ भाई ने भी गेन किया हुआ है, कराची के हवाले से उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। वैसे उन्होंने ओवरऑल कोई 10% का गेन किया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कुछ 13% गेन किया हुआ है। और मुनव्वर हसन साहब का कहते हैं जी वो एक जैसी रही है, वो जैसी -11 थी और अब पता नहीं 0% है, तो वो 11% पे है। आई डोंट नो इसका। और असमत यार वली साहब ने भी शायद गेन किया हुआ है, पता नहीं कैसे गेन हो गया, मगर चलो। नहीं साहब, लास्ट वर्ड कितने ऑथेंटिक होते हैं इससे, इनकी मेथोडोलॉजी आपकी? यार वो ये जो परसेंटेजेस है ना, अगर तो 4-5% का फर्क हो रहा तो उसको कोई अहमियत नहीं मैं देता। अगर 20-30% का वो सर्वे शो कर रहा है तो फिर उसकी लगता है ऐसे कि ग्राफ चेंज हो रहा है। मगर मैं इस गैलप के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और शायद ये बात बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ। गैलप पाकिस्तान पहले दिन से इज टिल्टेड। गैलप पाकिस्तान, मैं जब गैलप पाकिस्तान को पढ़ता हूं, क्योंकि मैं गैलप पाकिस्तान से, और इनके जो सर्वर हैं 90 से मैं देख रहा हूं, दे आर टिल्टेड इन फेवर ऑफ नून। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।